riempiranno di merda, rifiuti e buste di Avanti. No, guarda, ho ragione io quando dico che per salvare... Basta, basta, lo dico io. Kata gua. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Gennarino. Dia bekerja sebagai kru kapal pesiar yang biasanya disewakan untuk orang kaya. Suatu ketika kapal mereka disewa oleh seorang wanita sombong yang bernama Raffaella. Raffaella ini sangat dimanja oleh suaminya, dan wanita itu sama sekali tidak peduli kepada perasaan orang lain. Di merda, rifiuti e buste di plastica, già perché c'è poco da fare agli spiritosi, caro. Ma vaffanculo, Raffaele. Sì, va bene, però dell'aborto non ne parlo. No, guarda, ho ragione io quando dico che per salvare quel poco. Selama di kapal itu, Raffaella sering mengejek dan menghina Gennarino. Makin lama wanita itu semakin membuat Gennarino jengkel. Però il vino bianco lo voglio gelato. Se altro che scritto, è quasi un dirigente. Dalla padella della merda. No, dico, non sarà che uno di... C'era in fitto 30 anni di liceo e poi è finita. Sì, ma tutto ruffiano, ma... Addio, incomincia con i corsi. Tutti con le scarpe gialle a mosca e con quelle nere salmocchiarie, però il vino bianco lo voglio gelato. Se altro che scritto, è quasi un dirigente. Ah, che meraviglia, cominciamo subito a fare gli Ah, sì. E quello lì che cos'è che è? Quella signora là, la bionda. Ma fisicamente la Malfa, io lo trovo sexy, lo adocalismo come fece la Malfa, che... Sembra pagata per farmi incazzare a me. Suatu hari Raffaella diantar Gennarino untuk menyusul suaminya yang sedang diving. Di perjalanan mesin perahu mereka mogok, dan Gennarino tidak bisa memperbaikinya. Akhirnya mereka terombang-ambing menunggu bantuan datang. Ma che cos'è che ha? Ha paura. E perché? E per prudenza. A me non me ne interessa. Si vedessero gli altri almeno. Dosa. Ma ce n'è di benzina? Se fare il bagno, cerchi un po' di fare qualcosa. E ciò a dire, signora, non lo so. Speriamo. Fa anche freddo. Meno male che c'è un altro go... Speriamo sì! No, che non ce l'abbiamo. Ecco. Suatu pagi Raffaella melihat sebuah pulau di dekat mereka, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersandar di sana. Ma cos'è che hanno fatto tutta la notte? Niente! Almeno questo è. Dovrebbero averci trovato in 5 minuti mentre è partito. Con quel motorino. Lasci perdere. Chiara responsabilità. E cosa continua a girare? Ma andiamo, ma scusi, ma il marinaio... E me lo dica lei da che parte vuole andare. C'è poco da guardare male, guardi. Difatti... Ma come? C'è ore ci misi per pescarlo. No. Ci è messo un poco di... Si accomodi. Via. Lo dice anche la pubblicità. Ora ci siamo. Soldando... Di pulau itu Raffaella masih terus mengejek Gennarino. Setelah memeriksa dataran tinggi, Gennarino menyadari bahwa mereka terjebak di pulau tak berpenghuni. Pria itu diam-diam mengejek Raffaella dari ketinggian. Tapi Gennarino masih berniat membantu Raffaella. È possibile. Ma come deserto, scusi! Ho paura che sarà un po' difficile. Io desidero sapere che cosa ha detto. Se si mette a fare della polemica, allora va messa a posto. Ma senta, guardi, sembrano le Dolomiti, sembrano. E ci dico che è deserto. Vuole dire che è deserto. Tapi pada akhirnya pria itu tidak bisa lagi membendung emosinya. Akhirnya Gennarino meninggalkan Raffaella, dan dia menemukan sebuah pondok bekas milik nelayan. Minchia! Meretrice! Sto stronzo! Mattia, sono una cazzo da cagare! Credo da pesce. Beberapa saat kemudian Raffaella mulai kewalahan. Sementara Gennarino sangat cepat beradaptasi di pulau itu. Che finta di non sentire adesso! No, Ma siccome questa legge non c'è in galera, ci stanno solo i... via che lei è un miserabile, ecco. Questo pesce non lo vendo. Questo scherzo. Sta un fiantino esagerando, no? Gennarino akhirnya bisa membalaskan dendam, dan dia sama sekali tidak mempedulikan Raffaella.
Di pulau terpencil itu uang Raffaella tidak berarti bagi Gennarino. Akhirnya Raffaella disuruh mencuci pakaian Gennarino untuk mendapatkan makanan. Karena kelaparan, wanita itu pun tak punya pilihan lain. Saat malam tiba, Gennarino beristirahat di pondoknya. Pria itu tega membiarkan Raffaella kedinginan di luar. Perché vorrei che se venga lì. E non si rimane all'addiaccio. Con quella bestia lì, vero? Senta, guardi, sappia che lei mi fa schifo. E con tutti i tuoi maleoli. Pagi pun tiba. Raffaella masih bisa menunjukkan kesombongannya, sehingga membuat Gennarino kembali marah. Ma che te lo dico? Qua su quest'isola non si riesce. E non ti fare più vedere a venire a piangere davanti a me, bacia la mano. Bacia la mano! Prego! Bacia! Guardi, mi fa male, eh? Ma che te credi che io? Saat mencari ikan, Gennarino memanfaatkan Raffaella untuk membantunya. Karena sudah terbiasa dimanja, Raffaella bekerja sangat lambat. Dan akhirnya ikan yang Gennarino tangkap kembali lepas. Karena sudah terlalu banyak menyimpan dendam, kini Gennarino memiliki kesempatan untuk balas dendam. Raffaella hanya bisa terdiam dan patuh kepada pria itu. Carucchio. Quando me ne dici? Una volta per uno. Saat Raffaella sedang membersihkan piring, Gennarino yang melihat bemper belakang Raffaella mulai berpikiran kotor. Dia mulai kelewatan, dan pria itu berusaha mencangkul ladang basah milik Raffaella. Tapi sebelumnya dia mencaci maki Raffaella habis-habisan. Oh, hai sentito? Ma sì che tu te lo ricordi. Ma se no, non ci fossimo. Guarda, che te guardo la naso. Schifo! Finalmente no! L'aiuto, la creatina! Finalmente te la faccio dare la lezione che da me a calci dai economica in cui ci precipitaste a non pagare le voci. Basta, lo dico io! Ti do lascia! Delle tariffe filotramviarie del CIAM e l'aumento della botta. Mi lasci fare io. Vabbè. A uno che l'hai chiamato sporcaccione perché sentite come si lamenta. Io ti odio. Schiavo già ci sei, ma schiavo d'amore dovete spaccarti. Questa bella cianfrottina. Setelah mengeluarkan isi hatinya kepada Raffaella, pria itu mengurungkan niatnya untuk bercocok tanam di ladang milik Raffaella. Setelah mendengar perkataan Gennarino, Raffaella mulai menyadari kesombongannya. Wanita itu akhirnya menyerah. Dan kini dia mulai sadar bahwa dia sangat membutuhkan Gennarino. Semenjak saat itu hubungan mereka mulai romantis. Mereka sering bercocok tanam tanpa mempedulikan Raffaella yang telah bersuami, dan juga Gennarino yang sudah beristri. Walaupun hubungan mereka baik, Gennarino tidak memanjakan Raffaella seperti yang dilakukan oleh suaminya. Tindakan hardcore Gennarino justru membuat Raffaella semakin tertantang untuk terus bercocok tanam secara kasar. Decisioni le prendo io, solamente io. Suatu hari Raffaella melihat peluang untuk keluar dari pulau itu. Karena terlihat ada sebuah kapal yang mendekat. Tapi Raffaella mengurungkan niatnya. Karena dia sudah jatuh cinta kepada pria paling tampan di pulau itu. Tapi semakin lama tinggal di sana, Gennarino mulai sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya tinggal di pulau itu. Walaupun mereka sudah saling mencintai, kenyataannya mereka masih memiliki kehidupan lain di luar pulau itu. Suatu hari Gennarino tak sengaja melihat kapal mereka sedang berlayar ke arah pulau itu. Ho potuto chiedo che vorrai.
Ma prima. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua sepakat untuk meninggalkan pulau tersebut. Sehingga Gennarino pun membuat tanda pertolongan dengan membuat sebuah api. Dan akhirnya kapal itu pun mendekat. Setelah dievakuasi, mereka berdua terpaksa menyimpan semua kenangan yang terjadi di pulau itu. Setibanya di pelabuhan, Gennarino langsung disambut oleh istrinya. Gennarino dan Raffaella hanya bisa terdiam sambil memandang satu sama lain. Saat itu Gennarino mendapatkan hadiah uang yang cukup besar dari suami Raffaella. Tapi Gennarino tidak menginginkan uang itu. Ma come? Arrivò la notizia che tu vivo eri. T'aspetto la pensione, Speranza. Ti permette? E tu come ti permetti di accettarlo? Dan dia membelikan sebuah cincin mahal untuk Raffaella. Kemudian Raffaella mendapatkan telepon dari Gennarino. Akhirnya Gennarino menagih bukti cinta yang diucapkan oleh Raffaella saat berada di pulau. Saat melihat cincin itu, Raffaella mulai menyadari bahwa dia berada dalam pilihan yang sulit. Setelah membaca surat Raffaella, akhirnya Gennarino harus menerima kenyataan bahwa Raffaella memiliki kehidupan mewah bersama suaminya. Puttana industriale! Occidente, quanto ci credenti? Ora il divorzio ce l'abbiamo! Non ti preoccupare. Anche tu, Tutte te vedi la attacchi. con volte femmine. Kita tidak sepatutnya sombong, guys. Karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masih ada langit di atas langit. Kadang yang kita anggap di bawah kita, kenyataannya jauh di atas kita dalam kemampuan yang lain. Nah, menurut kamu pesan apa yang ada pada film ini? Komen ya, guys. Sekian cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur, guys. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma chi te l'ha messo in testa che una ricca deve sapere forse che una puttana?